Check. Ang palakasan niya, oh. Check. Check. 25, pumukal ang boss. Wala, rebound ni number 9. Easy basket by number 9. Hindi. Ay, hindi, papiyaw na. Papiyaw na yun. Foul! Ang foul 1 pala. 1-0 pala, 1-0. Number 25, Bautista, pinasa kay number 18, meron kay number 25. Number 25, and number 88. No good, rebound ni. Lawson, pinasa kay. Number 24, Palmares, wala. Nakuha ni number 9. Number 9, pumukol tinantos. 10 to shoot. Pinasa kay number 20. Number 20. Sipag. Number 8. Belo. Pinasa kay. Number 9. Wala. Rebound ni Belo. 7 to shoot. Number 25. Bautista. Number 25. Bautista. Pinasa kay number 8. Belo. Capios. Number 24. Palmares. Pinasa kay. 20 shoot. 24. Dumukot. Wala. Rebound ni number 9. Pinasa ka number 25. Number 25. Parang hinahakot yung bola. Garapan yung payo ha. Palmares. Kuya, nagpunta mo naman sa mga 5 seconds to shoot. No good. Rebound ni Palmares. Nilalabas. Pinasa kay Lacson. Lacson 8 to shoot. Lacson. No good. Nadali ng traffic deposer. Number 8, Belo. 8 seconds to shoot. Belo. Pinasa kay number 25. Wala pa rin. Nakuha ni number 9. Number 9. Number 9, pinasa kay number 24, Palmares, 10 to shoot. Palmares, kumidiskarte, umikot, 5 to shoot. Pinasa sa bagong. Wala, Belo. Pinasa, 10 to shoot. Belo, pinasa kay number 9, pinalik kay Belo, pull out, basket by Belo. Ang score natin ay 6-0. 6-0. Palmares, wala, hindi pa rin sila nakakabutas. Si Baklari, wala dyan eh. Saan? Eto ka lang. Number 8, Belo, pumukol. Wala, Capios. Wala na, tumama na. Yun. Kaya yan. Maraming maninira dito, akala nyo ba? 24, pinasa kay namin. Palmares pa, ito sa basket! basok. First throw. Wala, ibon niya pa rin. Hindi, nakuha ni Lacson. Lacson, pinasa kay number 9. No good, rebound. Foul. Number 24, Palmares. 10 to shoot. Palmares. No good, kanya pa rin. Foul. Number 20. Pwede number 24. Palmares pa rin. Libre, runway. Wala lang. Rebound ni number 20. Palmares. Kanya pa rin. Dumukot. Easy basket by Palmares. Number 9. Wala. Rebound ni. Wala. Palmares. Subak. Warning po penalty na. May ihe doon? Warning po penalty na yun. May CSF, nakatayo lang ng Ilidoro. Let's go! Wala, ibang number 9. Pinasa kay Ian Baclarin. Wala na, number 8.
Pumuol. Iyan ang sinasabi ko. Isa na lang ang lamang. Isa na lang ang lamang. Number 9, 9 to shoot. Number 9, nagkakapasan. 5 to shoot. Bakasan na lang, maririnig nyo ang Belo. Easy basket by Belo. Sige, sige, sige. 10 to shoot. Number 24. Palmares. Same ball. Sub. Passer. Go. Good. Belo, oy. Number 20 na naman. Wala. Rebound ni Belo. Belo. Ten to shoot. Bang, bang. Apat na naman ang lamang. Pusing ko. Dami nila eh, no? Sub. Sab. Hey, Jinay! Amores! Bere, ano, number 8, Belo. Wala, rebound ni number 27. Number 27. Ang lobo naman doon. Number 9. Number 9. 10 to shoot. 49. 27, Lacson. Ilang sa kay number 9. Roll pa. Bonus throw, number 9. Wala, rebound ni foul. Okay, bonus throw ulit. Eto na, pumasok na. Let's go natin ay isa na lang. Isa na lang ang lamang. May tatlo kaya. Tatlo ulit ang lamang. Pinasa kay number 9. Roll on. Foul. 9 and 25. Ang score natin ay 11-8. Bonus throw wala. Rebound ni 27. Lacson. Pumesa wala. Rebound ni number 25. 25 pumula naman. Wala pa rin. Rebound ni number 9. Pinasa kay number 24. Palmares. Libre. Basket. Pumula naman. No good. Number 24. Palmares. Palmares dribble the ball. 10 to shoot. Pinasa kay number 9. 9 to shoot. 5 to shoot pala. Kita mo na, Palmares! 25. Pati number 9. Number 9. Ninakaan ang gulang. Ginamit niya nakaraan niya. Pumol. Wala. Rebound ni 27, 10 to shoot. Palmares pa rin. Palmares. Oh my God. What a move by number 24. Palmares. 10 to shoot. Number 9. Umatake. Pinasa kay number 6. Wala. Number 9. Wala pa rin. Number 24. 24. 10 to shoot. Libre. Lobo. Tapos. Nakuha ni number 9. Libre. Nakatunga nga. Kanya pa rin. Basket. Isa na lang bala ba? Isa na bala. Sab na daw si ano. Pwede pa. Wala. Rebound ni. Shot! Okay. Pa. Sub. Kasama mo naman! Lacson. Kakatabla na kaya sila? Makakatabla na kaya? Wala pa rin. Nakuha nga lang nila. Yun lang. Yung mukha. Lacson. Pumeke. Umatake. Wala pa rin. Halimaw. Tumapla. Et lang si Belo. Ngunit dalawa rin ang tira. Basket ang first throw. Last throw. Ang pumasok, time out. Sub. Time out.
24. Bigay ka ng screen. Magbigay ka ng screen. 20 shoot. Palmares. Libre. Wala. Iba ni naman 25. Pinasakay. Number 8. Grabe. Mabundok na nga dito sa bukid, mabundok pa rin. 11-14 na score. 11-14. Lamang na tatlo. Ang Berer. Number 20. Walang dos. Wala nga na. Talaga walang dos. Number 9. Pinasa kay Belo. 9 to shoot. Belo. Wala. Rebound ni Palmares. Palmares. Umipit pa. Bonus ko ni Palmares. Basket. So natin ay 12-14. Dalawa lamang ng Berer. 12-14. Belo. Belo. Pa. Basag. Isa lang yan. Basag. Presto. Westo. Larang na si Naging pestuhan dito. Sa kamalbog yung bola. Kawawa ka naman wala. Ano, bitawan ko lang. Just goal me. 20 shoot. Palmares. Umikot. Tumira. Foul. Nauna. Magpapay isa na lang. Basag. 6 minutes and 41 seconds left. Number 9, pinasa kay number 25. Wala. Rebound ni number 9 pa rin. Number 9 pa. Plus ang pass. Ayun. Bonus throw ni number 9. Malinis. Wait lang, pre. Wala. Rebound ni Palmares. Hindi ka na picture. Palmares. Take Bobo, a nakita two. ko na nga. Shot by Palmares. Isa na lang ang laman. Sige, mo na yan. Ano? Wala. Palmares pa rin. Palmares. Umatake. Pinasakay. Number. 9 to shoot ah. 5 to shoot na lang. Bang! Naman niya ang Patmamba. Deny. Number 9. Libre. Yun lang. Palmares ulit. Nine to shoot. Foul. Layo muna, layo. Kalma na kayo. Number 8, Belo. Kasundutan niya na naman. Sa'yo naman. Number 20, wala. Rebound ni Belo. Belo, nilabas. Libre. Wala. Rebound ni Palmares. Coach, dasalan mo na yan, Coach. Ay, nakita ka. Warin na. Berer. Belo. Team foul na po ang Patmamba. Dalawang shot yan ni Belo. Sablay yun lang. Bonus mo, basket na po yan. Horns. Walang 2 points down. 8 to shoot. 5 to shoot. Ito na! Palmares. Belo. Pinasa ulit. Number 9. Basket number 9. Dalawa na lang. Naghihintay ka na sila. Bumuol! Wala! Libre ni number 9! Pinasa kay Belo! Belo! Libre! Wala pa yun! Same ball! Better ball pa rin! Belo! Umatake! Basket kay Belo! Isa na lang! 27!
seconds to shoot. Palmares. Lago. Isa na lang ang laman. Reload, sige lang. Palmares. Pinasay. Number 27. Palmares pa rin. 5 seconds to shoot. Drive. Basa na lang maririnig mo. Oy, 10 seconds to shoot. Tingli break. Kamayan tayo. Kamayan. Kamayan.